हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम देखा बैताल मंदिर स्थापत्य जोटा कि आमर जीएस पेपर 1 रे रोचे टेम्पल आर्किटेक्चर। जो मैंने सिलेबस देखी ना देखी नियंतु। टेम्पल आर्किटेक्चर मु अधा अधि क्लास सरी सारे आ गोटे क्लास सरीगले सेटा सरीज। तो अलरेडी मु जगन्नाथ टेम्पल लिंगराज टेम्पल आउ रहा आमर राजाराणी टेम्पल मुक्तेश्वर टेम्पल एगुड़ा सब 4टा पढ़े देती। यहाँ हूँ बैताल मंदिर स्थापत्य। एटा सरला पर आउ गोटे मंदिर आसीबो सेटा हमर टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिसा रो सेटा हमर सरी जीवो। तो चलंतु स्टार्ट करबा बैताल मंदिर स्थापत्य केमती कोन रहिछि ता विषय हमें सब जानिबा। बैताल मंदिर भुवनेश्वर रो पुराणा सहर रे थिबा बिंदुसागर जोटा कि पश्चिम दिगरु 100 मीटर दूर रे अवस्थित। बिंदुसागर कोठी अछि समझ जानिसेंती लिंगराज मंदिर रु 100 मीटर दूर रे एही बैताल मंदिर टी रहिछि। एहा प्राय ख्रीष्टाब्द 775 रे स्थापत्य होइथिला बा 800 कहले भी किछि असुविधा नाही। एहा खाकरा शैली रो स्थापत्य संपूर्ण भावे प्रतिनिधित्व करे। माने खाकरा स्टाइल रो शैली रहिछि ता सहित रथ प्रकार रो रहिछि शैली रो ता सहित कमलक आयुध आकृति रे शिखा गुडाक तांकर शिख राग देखा जाई थाए। एहा एक उच्च पाली उपरे उत्तोलित तल भित्ति भागरे लता रेखा नमूनार शिल्पी रहिछि। आ एही मंदिर रे बड़ा और मस्तक मध्य काम शिल्पी देखा मिली थाए। एही मंदिर रो जगमोहन आकृतिर आयतकार होता है। सहित चारि कोण रे शिखर शैली रे मंदिर आकृति उपमंदिर रूपे निर्मित होइछि। आउ जोरा रहिला जगमोहन सेथिरे कोनोसी स्तंभ ठणा झरका नाही। यह जगमोहन मोट 15टी शिल्पिक धारण करे। कोटा जगमोहन तापरे मंदिर आग जगमोहन मैं आपको देखि दउछि तापरे देखिबा आमे। एटा देखंतु ए मंदिरटा एटा होछि हमर जगमोहन। एतक हूँ आम जगमोहन। जगमोहन देख चारि पाखे 4टा मंदिर रही शिल्पी रही। आगुड़ाक छात देखो छातटा रहा जोटा ता उपरे मध्य छात रही आप देखिपारे उपरे मध्य छात रही। आगुड़ाक ठणा कहुए ठणा कहुए। ये रहा नटराजर मूर्ति जोटा आगू आम पढ़ा। आउ रहा यहाँ रथ स्टाइल देखिपारे यहाँ रथ स्टाइल मंदिर रथ भाया ही आउ ऊपर कौन रही कलश रही ऊपर ठीक अच्छे। आगु देखा देखो रथ स्टाइल मंदिर ये बैताल आउ शिशिर मंदिर दीटाक मिसिकी रही जोटा कि 8th सेंचुरी एडी रे तैयारी होइथिला। तापर आमे देखिबा मंदिर भितर गठन एक अष्टभुज बा चामुंडा प्रतिमा मूल देवी भावे विद्यमान ताकू घेरी रही कौन अच्छी मातृका प्रतिमा मान हेले ब्राह्मणी महेश्वरी कुमारी वैष्णवी आउ रहा बारही और जोटा कि यंद्री एटा हूँ यंद्री जोटा कि वीरभद्रंग प्रतिमा मातृंगा मानक सह रही। ऐतिहासिक माने कहती जे ए मंदिर रे तांत्रिक मान अनुष्ठान पाई निर्मित होइथिला। एहा अन्य मंदिर अपेक्षा अंधारिया टिके देखा जाए। स्थापत्य और रूप रेखा विवरणी आम दबा। बैताल मंदिर सबुठारु आकर्षणीय वैशिष्ट्य हेउची यार गर्भगृह आकृति यार अर्ध चंद्रकर छात जोटा एबे देखैली एमदी छात रही ता ऊपर पुणी छात रही सेटा होची अर्ध चंद्राकार छात जोटा कि खाकरा स्टाइल रे हेची। एही जो खाकरा स्टाइल कोठी होई थाए ना दक्षिण भारतर द्राविड़ गोपरुम शैली सह संपर्कित। मंदिरर मुख्य रूपरेखा होची अवलंगाकृति और जगमोहन आयतकार जार प्रत्येक कोण रे छोट उपमंदिर रही जोटा देखैथिले आपण मानकु। एडी पाखरे माने एमती छात रही ए छात रही एमती एडी सब मंदिर रही चारि पाखरे मंदिर रही ता ऊपर आ गोटे छात रही सेटाको जगमोहन आमे कहिबा। मंदिरर बाह्य देवाल उपर हिंदू देवादेवी शिल्पी अंकित रही आउ जार प्राधान्यता शिव और तांकर शक्ति रूप पार्वती सारथी युद्ध झांकी आउ जंगली हाथी धरा प्रक्रिया एवं दाम्पत्य मानकर शिल्पी देखा मिली थाए। तापर रहा बैताल देउलर कलाकृति कौन रही विषय आम जाना। जगमोहनर बाम पार्श्वे देउलर मुख्य मुखामुखी 2टी चैत्य झरका देखा मिली थाए। तल वर्गर
ଚୈତ୍ୟ ଝରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶିଳ୍ପଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଉଷା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା। ଉଷା ମାନେ ପ୍ରଭାତ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆଗରେ ବରୁଣ, ଯେଉଁଟା 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁଥିବାର ରଥ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉପରେ ଚୈତ୍ୟ ଝରକାରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଲାକାର ଅଳଙ୍କାରିତ ଶିଳ୍ପଖଣ୍ଡ ବା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଳା ମୁଖା ଚିତ୍ର ରଥ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମେଡାଲିଆନ୍ ଆମେ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି 10 ଭୁଜା ନୃତ୍ୟ ରଥ ଶିବଙ୍କର ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଗମୋହନ ସିଧାସଳଖ ଛାତ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ପଥର ଉପରେ 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧା ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଅଠଭୁଜ ବା ଆଠଭୁଜ, ଯେଉଁଟାକି ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିବ୍ୟମାନ। ଏଠାରେ କପାଇନି ବା କାପିଳିନୀ ଯେଉଁଟା କହିବା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଏହାର କାରଣ ବୈତାଳୀ ମନ୍ଦିର ଏକ ଶକ୍ତି ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବୈତାଳର ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭେତାଳ। ଭେତାଳ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭୂତ ଆଉ ଆତ୍ମା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବୈତରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଗରର ଯନ୍ତ୍ର ବା ଜାହାଜ, ଆମେ କହିପାରିବା ଜାହାଜ ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଟରାଜ ଉପରେ ରହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରହିଲେ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନର ଚାରି ଦିଗରେ 4ଟା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଜଗମୋହନ ଆମେ କେଉଁଟା କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଜଗମୋହନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ଟୋଟାଲ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛାତ ରହିଛି, ଛାତ ଉପରେ ଛାତ ରହିଛି, ସାଇଡ଼ରେ ଏଠି ଟିକେ ଛଣା ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ 4ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେପଟେ ବି ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରଥ ଷ୍ଟାଇଲର ହେଇଛି, ଆଉ ଖାକରା ଷ୍ଟାଇଲର ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆମର ବୈତାଳୀ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆଗରୁ, ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ PDF ଦରକାର ସେମାନେ ମୋର 9937594069 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ PDF ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ମୋର, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରୁ ଯେତେକ PDF ଅଛି ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼େଇଛି ସବୁ ଆପଣ ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଆମର PDF ହେଇଗଲାଣି 78ଟା। 499 ଆପଣ ଦେଇକି ଜଏନ୍ ହେବେ, ପୁରା 1 ଇୟର୍। ଏବେ ତ 78ଟା ହେଇଗଲାଣି PDF। ଆଗକୁ ଅଛି ବୁକ୍ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ସେଠି ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।